सिकंदर ने एक तवील सांस लेकर पूरी कुव्वत के साथ नारों का जवाब देना शुरू कर दिया। वो समझ गया था कि जुलूस अब रहनुमाओं के काबू से बाहर हो चुका है। उसे इसका अंदाजा पहले ही था, लिहाजा उसने और उसके इर्द गिर्द मौजूद दूसरे साथियों में से किसी ने भी जुलूस के आगे सियासत की बंद बांधने की कोई कोशिश नहीं की। अब उसे ज़ूबी की भी फिक्र ना रही थी। वो खुद जज्बात के इस सैलाब में शामिल हो गया था जो तराने की ललकार ने पैदा कर दिया था। किसी ने मेगाफोन पर चिल्लाकर कुछ कहा जो सिकंदर की समझ में नहीं आया, लेकिन वो आवाज पहचान गया। ये आवाज उसके एक साथी मुराद की थी। सुनो, गौर से सुनो। मुराद की आवाज फिर सुनाई दी। हमें इत्तला मिली है कि गुलमर्ग शाहरा पर सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी परचम लहराए जा चुके हैं। ये परचम उतारने के लिए पुलिस और नीम फौजी दस्तों की जो टोली सफेदों की तरफ गई थी उसे मार भगाया गया है। मैं दरखास्त करता हूँ कि श्रीनगर पुलिस यहाँ ऐसी कोई हरकत ना करे। हम खून खराबा नहीं चाहते, अपने जज्बात का इजहार चाहते हैं। मैं खबरदार करता हूँ कि अगर पुलिस ने हमारी राह में कोई रुकावट खड़ी की तो इसके बहुत खौफनाक नताइज निकलेंगे। शाबाश मेरे शेर, सिकंदर ने जेरे लब कहा। मुराद का लहजा इतना मौसर था कि मजमा में एक बार फिर जोश उद आया। लोग अब ज्यादा मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ने लगे। उसी लम्हे बिल्कुल सामने वाली इमारत पर पाकिस्तानी परचम लहराने लगा। फिर तो फजा पाकिस्तान के नारों से लरजने लगी। परचम लहराने वाला सिर्फ एक था। उसके चेहरे पर नकाब था और हाथ में बंदूक। साफ जाहिर हो रहा था कि वो परचम की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाने का अज़्म करके आया है। ब्रादर, किसी ने सिकंदर के शाने पर अकब से हाथ रखा तो वो बहुत तेजी से पलट गया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ती चली गई। परचम लहराने वाला कौन है जान ब्रादर? सिकंदर ने एक बार फिर परचम की तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन कोई मुजाहिद है और बहुत न डर। पीछे मौजूद सोपूर के साकी ने कहा। उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए खास तौर पर श्रीनगर में रहने की हिदायत की गई थी, क्योंकि इत्तला ये थी कि सोपूर पुलिस साकी की तलाश में छापे मार रही है। साकी का असल नाम किसी को मालूम नहीं था और यह भी इल्म न था कि उसका नाम साकी क्यों पड़ गया। वो बुनियादी तौर से सितंबर 1987 में कायम होने वाले 11 जमाती इत्तेहाद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का हामी था और सैयद अली गिलानी का खास आदमी। लेकिन ये बात सबको मालूम थी कि साकी ने तहरीकी आज़ादी में शरीक किसी दूसरी जमात को कभी गैर नहीं समझा। यही वजह थी कि इस वक्त वो JKLF के एक साथी का हाथ थामे हुए था। 27 सितंबर 1986 को जब ये अफवाह फैली कि असीर सैयद अली गिलानी सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर में वफात पा गए तो पूरी वादी में एक कोहराम मच गया था। जुलूस निकले थे और 2 नौजवान शहीद हो गए थे, लेकिन ये साकी ही था जिसने अस्पताल में घुसकर खबर निकाली कि सैयद अली गिलानी जिंदा हैं और ये कि उनकी वफात की खबर महज इसलिए फैलाई गई थी कि हुक्काम लोगों के रद्द-ए-अमल का अंदाजा लगा सकें। ये अंदाजा हो सके कि अगर किसी मकबूल लीडर को कत्ल कर दिया जाए तो रद्द-ए-अमल कितना शदीद हो सकता है। साकी, सिकंदर, JKLF का हाशिम और पीपल्स लीग का राजा कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। काफिला बढ़ने लगा। नारों के सिवा अब कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक ही काफिला यूं रुक गया जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो। किसी ने जुलूस के अगले हिस्से में एक बहुत बड़ा बैनर लहरा दिया था, आजादी या मौत। लोग महज एक लम्हे तक साकत रहे, मगर अगले ही लम्हे उन्होंने ये नया नारा कबूल कर लिया। नारे शुरू हो गए, ताहम कुछ देर बाद नारे थमने लगे। अब हुजूरी बाग ज्यादा दूर ना था। कितना वक्त है साकी? सिकंदर ने धीरे से पूछा। मजीद 1 घंटा आगे चलो, तुम्हारी तकरीर यही होनी है। मगर मुझसे पहले भी तो किसी का खिताब है। हाँ, एहसन साहिब तकरीर करेंगे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बड़े खरे मुकर्रर हैं। तकरीर सुनोगे तो दाद जरूर दोगे। साकी ने तारीफ करने में किसी किस्म की कंजूसी नहीं की। अब चारों साथी जुलूस से हटकर आगे बढ़ने लगे। उन्हें रहनुमा जीप तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लग जाता अगर एक नौजवान जिसके चेहरे पर सब्ज निकाब था उनके लिए रास्ता ना बनाता। ये आसिम था। छत पर कौन है ब्रादर? सिकंदर ने आसिम से पूछा। उसका इशारा इमारत की छत पर परचम की हिफाजत करने वाले नौजवान मुजाहिद की तरफ था। बुलबुल शाह, आसिम ने मुख्तसर सा जवाब दिया, जिसे सुनकर सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो समझ गया कि आसिम टीपू की बात कर रहा है। अभी वो जीप से दूर थे कि एहसन साहिब की तकरीर शुरू हो गई। ये देखकर सिकंदर की आंखें खुशी से भर आईं कि JKLF के रहनुमा की हिफाजत अल्लाह टाइगर्स के जवान कर रहे हैं। 2 मुखालिफ ग्रोह एक दूसरे की हिफाजत करने लगे तो मतलब यही होता है कि इनकलाब ज्यादा दूर नहीं। उधर एहसन साहिब की आवाज अवाम के दिलों को गरमा रही थी। आज यहाँ हुब्बुल वतनी के जिन जज्बात का इजहार किया गया है उन्होंने मुझ बूढ़े के लहू की गर्दिश तेज कर दी है। इस वक्त मेरे अंदर हिजान बपा है। आज हर जिंदा आदमी पर वतन की तरफ से कुछ फर्ज आयद होता है।
मैं बूढ़ा और बुज़दिल और कमजोर शख्स इस फर्ज को अदा करने की कसम खाता हूँ। सिकंदर की तरह हर शख्स तालियां बजा रहा था। लेकिन अगर हम अपने वतन से प्यार करते हैं, इसका एहतराम करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, तो हमें इसको बचाना चाहिए, एहसन ने कहा। सिकंदर असबात में सर हिलाने लगा। और अगर हम इसे बचाना चाहते हैं तो इसकी बेहतरीन और मुनासिब राह भी तलाश करना हमारा फर्ज है। हमारे जज्बे मशालों की तरह हैं, सुलगते चिनारों की मानिंद। हमारा वक्त बड़ा कीमती है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी सरगर्मियों या तंजीमों पर मौका परस्तों और पर्ची की सियासत करने वालों को कदम जमाने ना दें। सिकंदर ने सांस रोक ली। साकी ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। राजा ने और ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। एहसन साहिब इंतहाई मुतनाज़े मसले पर आ रहे थे। हम किसी रज्जत पसंद को ये मौका नहीं देंगे कि वो कश्मीर का मुकद्दर अपने हाथ में ले सके। हम गंदुम नुमा जो फरोशों को भी शिकस्त देंगे और भारत के कासा लैसों को भी। जो लोग असम्बली की सियासत कर रहे हैं वो दरअसल हथियार डालने की बात करते हैं। एहसन साहिब की तकरीर खत्म होने से कबल सिकंदर के हाथ में एक पर्ची आ गई। उसने कागज पर लिखे को देखा और सब कुछ समझ गया। यह सैयद गिलानी का पैगाम था, जिसने साकी की जेब से सिकंदर के हाथ तक आने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। अब तकरीर के लिए सिकंदर की बारी थी। उसे इम्तियाज के नाम से पुकारा गया। उस वक्त सिकंदर उर्फ इम्तियाज का खून उबल रहा था। उसने चमकती हुई बेखौफ नजरें हजूम के समंदर पर जमा दी, जिसका कोई किनारा, कोई छोर नजर नहीं आ रहा था। जीप के आसपास खड़े हुए लोग पलकें झिपकाए बगैर उसे देख रहे थे। एहसन साहिब की नजरें भी उसी पर थीं और खुद सिकंदर को यूं लग रहा था जैसे दूर परचम के साथ खड़ा टीपू भी उसे देख रहा है। दोस्तों, सिकंदर की आवाज हवा के दोष पर दूर दूर तक पहुंचने लगी। मैं किसी तंजीम या ग्रोह से वाबस्ता नहीं, मैं सिर्फ कश्मीर का मुरीद हूँ, कश्मीर का बेटा हूँ, कश्मीर ही मेरी शिनाख्त है। कहीं दूर से उसी लम्हे ब्रस्ट की आवाज सुनाई दी। कुछ ऐसा लगा जैसे किसी ने सिकंदर को इस्लामी दी हो। अल्लाह टाइगर्स के चीफ फील्ड कमांडर गाजी इलियास की नजरें उस पर पेवस्त हो गईं। ये बात तय है कि कश्मीर का मसला अब असम्बलियों में हल नहीं हो सकता, खा वो कश्मीर की नाम निहाद असम्बली हो या जनरल असम्बली। ये सब इदारे भारतीय तसल्लुत को बरकरार रखने का जरिया हैं और हम इन्हें मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करते हैं। मजमा में बिजली सी दौड़ गई। साकी ने आंखें बंद कर लीं। राजा जोर जोर से सर हिलाने लगा। नारे लगने लगे और तालियां बजने लगी। यूं लगा था जैसे सिकंदर ने लोगों के दिलों की बात कह दी हो। एहसन साहिब की तकरीर के बाद अल्लाह टाइगर्स वालों में बेचैनी की जो लहर पैदा हुई थी वो सिकंदर के एक जुमले ने खत्म कर दी थी। मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जुल्फकार अली भुट्टो हों या जनरल ज़ियाउल हक, नवाज शरीफ हों या बेनजीर भुट्टो, काजी हुसैन अहमद हों या मौलाना शाह अहमद नूरानी, सब हमारे लिए काबिल तकरीम हैं। वो हमारे अपने हैं, हमारे आइडियल हैं। मजमा बेकाबू होने लगा। सिकंदर लोगों की नब्ज पर हाथ रखकर उनके दिलों की बातें कर रहा था। इधर सैयद अली गिलानी हो या फारूक रहमानी, अमानुल्लाह खान हो या शबीर अहमद शाह, अब्दुल गनी लोन हो या उनके मुखालिफ, ये सब हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। हम उनके हैं, वो हमारे हैं। लेकिन हमें फारूक अब्दुल्ला मंजूर नहीं, GM शाह मंजूर नहीं, गांधी मंजूर नहीं, नेहरू मंजूर नहीं। हम उन्हें मुस्तरिद करते हैं, मुस्तरिद करते हैं। नारों ने हर तरफ लर्जा तारी कर दिया। मुस्तरिद के नारे बहुत फलक शिगाफ थे। मुझे सैयद अली गिलानी की तरफ से जो पैगाम मिला है वो मेरे पास इमानत है और ये इमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। सिकंदर ने साकी का दिया हुआ पर्चा निकाल लिया। लोग इस तरह चुप हो गए जैसे कभी बोले ही ना हो। पैगाम ये है कि कश्मीरी मुसलमानों को इस बात का यकीन हो गया है कि आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के लिए उनकी कोई आईनी और जमहूरी कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसके लिए उन्हें भर सूरत जिहाद का रास्ता इख्तियार करना होगा। लिहाजा मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नुमाइंदे जो मकबूजा असम्बली के रुकन हैं, इसी महीने इसी साल रुकनियत से इस्तीफा दे रहे हैं। अल्लाह टाइगर्स के नौजवान इस तरह उछले और नाचे जैसे उन्हें कैद से आज़ादी मिल गई हो। जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के हामियों ने जबरदस्त नारेबाजी की। वो तनहा ना थे। जमात इस्लामी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमीयत अहलुल हदीस, महाज़े आज़ादी और JKLF के हामी भी उनके साथ थे। सिकंदर की तकरीर खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका तासुर बहुत गहरा था। लोगों को ऐसा लगा था जैसे इस एक नौजवान ने सबको मुत्तहिद कर दिया है। लाउड स्पीकर से अब नया तराना गूंज रहा था। शेरों का वो नारा गूंजा, आज़ादी या मौत। नौजवान यही गीत और तराने अलापते हुए स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय मुसल्लह अफवाज के काफिले नेशनल हाईवे नंबर 1 के रास्ते जम्मू पहुंचकर बानिहाल की तरफ रवां दवा थे। मौत के सौदागर मौत की तरफ बढ़ रहे थे। जुबी ने सिकंदर की पूरी तकरीर एक अजीब सी कैफियत में सुनी। उसके आगे आसिया अंद्राबी थी और दाएं हाथ पर शहला। शहला के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत फतीन औरत है।
کلبوں میں رقص کرتی ہے اور لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہے، لیکن شہلا آج برقعے میں تھی۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو معلوم نہ تھی کہ شہلا نے مادر وطن کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور وہ کتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ تمہارا سکندر تو بہت سمجھدار نکلا زوبی، شہلا نے سرگوشی کی۔ ہاں، میرا سکندر جو ہوا۔ زوبی کا لہجہ مسرت سے لرز رہا تھا، اس کے چہرے پر حیا تھی اور آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ وہ چلتے رہے، تبھی اچانک علم ہوا کہ اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں اور یہ کہ وہ مزید آگے نہیں جا سکتے۔ شہلا رو پڑی، وہ اندر کا منظر دیکھنے سے مایوس ہو گئی۔ زوبی نے سر جھکا لیا، لیکن اندرابی بہت تیزی سے ایک طرف چلی گئی، جبکہ خواتین وہیں بیٹھنے لگیں۔ اسٹیڈیم کے اندر کیا ہو رہا تھا کسی کو فی الحال خبر نہ تھی، لیکن سکندر، ساکی اور راجا نے بہت پھرتی سے وہ کام کر ڈالا جس کی توقع بھی نہ تھی۔ انہوں نے ایک لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اندر کا حال کمنٹری کے انداز میں نشر کرنا شروع کر دیا۔ لیفٹیننٹ دانش کے چہرے پر بڑا جلال تھا، اس کی سب مشین گن کندھے پر تھی اور ہاتھ میں چمکتی ہوئی برہنہ شمشیر۔ اس کے دائیں طرف غازی الیاس اور عامل جمیل تھے، بائیں طرف احمد حسن اور ٹیپو۔ دانش کے سوا سب نقاب پوش تھے۔ 10 جوان اس بانس کے سامنے کھڑے تھے جس پر پرچم لہرایا جانے والا تھا، اور 70-80 جوان اسٹیڈیم کے ہر گوشے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک اور نقاب پوش ان سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا، یہ اشفاق مجید وانی تھا، سری نگر کا سپوت، چیتے کا جگر رکھنے والا۔ اچانک کسی طرف سے ہوائی فائر ہوا، یہ سگنل تھا۔ اسی کے ساتھ پاکستان کا قومی ترانہ شروع ہو گیا۔ ہزاروں افراد ایک زبان ہو کر ترانہ گا رہے تھے۔ ہر طرف عجیب کیفیت تھی، آنکھیں اشک بار تھی، چہرے سرخ اور مٹھیاں بنچی ہوئی۔ سبز ہلالی پرچم آہستہ آہستہ پوٹلی کی شکل میں بلند ہوا اور پھر بانس کے بالکل اوپر پہنچ کر اس طرح کھلا کہ گلاب کی سینکڑوں پتیاں دور دور تک بکھرتی چلی گئیں۔ دانش کی للکار پر سلامی شروع ہوئی۔ ساملا سنونا دانش پورے فوجی انداز میں تلوار بلند کیے پرچم کے سامنے سے گزرا، اور پھر 10 جوانوں نے سلامی دینے کے لیے فائرنگ شروع کر دی۔ یہاں گن کر 150 راؤنڈ فائر کیے گئے۔ بولو کیا ہوا؟ ٹیپو نے ریسیور لے کر چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف سے جواب سن کر ایک دم ہی دھیما پڑ گیا۔ ہوں ٹھیک ہے، وہ سر ہلانے لگا۔ اس کے کشیدہ اعصاب قدرے پرسکون ہو رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، تمام ساتھی کامیابی کا جشن منا رہے تھے کہ ایک افواہ نے رنگ میں بنگ کا کام کر دیا۔ افواہ یہ تھی کہ اسٹیڈیم سے واپس جاتے وقت درجنوں افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب اسے یہ اطلاع مل رہی تھی کہ یہ تمام افراد رہا کرا لیے گئے تھے۔ پولیس کے ٹرک روک روک کر قیدیوں کو ان سے اتارا اور فرار کرایا گیا تھا۔ دوسری طرف پولیس کی کارروائی کا بدلہ لینے کے لیے کئی مقامات پر دھماکے بھی ہو رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے یار، ٹیپو نے ریسیور رکھ کر کہا۔ اس کے سامنے سکندر اور زوبی ہی بیٹھے تھے۔ شہلا ابھی گئی تھی تاکہ گھر پہنچ کر ریاستی حکام سے رابطے میں رہے اور ان سے خبریں حاصل کر کے گروپ تک پہنچاتی رہے۔ یہی اس کا ٹاسک تھا۔ تم کہتے ہو تو پھر ٹھیک ہی ہوگا، سکندر نے جواب دیا۔ چند لمحوں قبل تک وہ بہت بے چین تھا، لیکن ٹیپو کو ملنے والی اطلاع کے بعد بے حد پرسکون ہو گیا تھا۔ اب تم مجھ سے اکتا رہے ہو۔ ٹیپو ہنس پڑا۔ اس نے شوخ نظروں سے زوبی کی طرف دیکھا، جو اس جملے سے گھبرا کر ایک رسالے کی آڑ میں چہرہ چھپا رہی تھی۔ چلا جاؤں کیا؟ میں کیوں اکتاؤں گا؟ تم سے اکتانے والی تو چلی گئی۔ اس کے تحفظ کے ارادے سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، سکندر نے جوابی چوٹ کی۔ یہ وار ذرا کاری تھا، لہٰذا ٹیپو کھسیانے انداز میں مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ جناب، سکندر نے سگریٹ سلگا کر زوبی کی طرف دیکھا، جو اب قدرے مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سکندر نے شہلا کا نام لیے بغیر ٹیپو سے بدلہ لے لیا تھا۔ کیا جناب؟ زوبی بولی۔ کچھ کہہ رہی تھی؟ سکندر نے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں، لیکن اپنی تعریف خود کرنا اچھا بھی تو نہیں لگتا۔ تب پھر میں تمہاری تعریف کیے دیتا ہوں، وہ ہنس کر بولا۔ میں صرف تمہاری تقریر کی تعریف کرنا چاہتی تھی اور بس۔ اب یہ بتاؤ کہ فرزانہ کا قصہ کیا تھا؟ صیغہ ماضی استعمال نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ میں نے قصے کی بات کی ہے جو ماضی کا حصہ تھا، لہٰذا صیغہ ماضی استعمال کیا۔ اب جلدی بتا دو، مجھے 9 بجے تک عائشہ جمیل کے گھر پہنچنا ہے۔ بات افسوس ناک ہے زوبی، لیکن شکریہ ہے کہ فرزی نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اس نے مقدر کو مقدر سمجھ کر قبول کر لیا۔ ہوا کیا؟ یاسر کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ فرزی کو سمندر اور یاسر کی کشیشی بمبئی لے گئی تھی۔ جب یاسر نہ ملا تو اس کو سمندر سے بھی نفرت ہو گئی اور وہ واپس چلی آئی۔ یہاں اس کی شادی ڈاکٹر سے ہوئی ہے، اور اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرزانہ اور اس کے میاں دونوں ہی کشمیری تحریک مزاحمت کے رکن ہیں۔ زوبی نے سر جھکا لیا۔ مگر اس سے میری ملاقات ابھی تک کیوں نہیں ہو سکی سکندر؟ صرف اس لیے کہ وہ دونوں پہلگام میں ہیں۔ پہلگام بہت خوبصورت علاقہ ہے، زوبی نے طویل سانس لے کر کہا۔ ہاں، مگر تم سے خوبصورت نہیں۔ اب تم مجھے وہ سکندر نہیں لگ رہے جو لوگوں سے خطاب کر رہا تھا،
زوبی شرما کر بولی۔ وہ تو امتیاز تھا جناب۔ سکندر کب تھا وہ؟ سکندر صرف اس وقت رہتا ہے جب آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہو۔ اب ایسی حاضریاں کم ہونی چاہیے۔ زوبی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ساتھ ہی اٹھ گئی۔ کسی کو ساتھ بھیج دوں؟ سکندر نے پھر پوچھا۔ یہ پوچھتے ہوئے اس نے آنکھیں ایک بار پھر بند کر لی تھی۔ نہیں، لیکن تم نے آنکھیں کیوں موند لی؟ یہ تمہاری روانگی کا منظر برداشت نہیں کر سکتی اسی لیے، اور اگر کبھی میری مستقل روانگی کا منظر دیکھنا پڑ گیا تو وہ سنجیدہ سی ہو گئی۔ تو سکندر کو جھٹکا سا لگا۔ تم ایسا بھی سوچ سکتی ہو؟ بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے سکندر، زوبی چادر سر پر ڈالتی ہوئی بولی۔ اس سے قبل کہ سکندر کچھ کہتا تیزی سے نکل گئی۔ سکندر نے دوسری سگریٹ سلگا لی۔ وہ جانتا تھا کہ زوبی کیا کہہ رہی تھی۔ اس جدوجہد میں کسی کو بھی کسی کی مستقل رخصتی دیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہی حقیقت بھی تھی۔ لیکن بہت مضبوط اور بے انتہا برداشت کرنے والے سکندر کو اس موضوع پر سوچنا بھی بزدلی لگ رہی تھی۔ ٹیپو نے اس رات سکندر اور زوبی کو ایک ساتھ اور خوش و خرم دیکھ کر یہی سوچا تھا کہ اگر زندگی اتنی کٹھن نہ ہوتی وہ بہت جلد ان کی شادی کرا دیتا۔ یہی سوچتا ہوا وہ رگھوناتھ مندر کے عقب میں واقع اپنی کمین گاہ سے نکل کر فتح کدل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ہی ایک شخص بہت تیزی سے آیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔